जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद दाऊद शिराजी हाज़िर खिदमत। जिन अहबाब ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। आज जिस मामले पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और मामला है कि आया पाकिस्तान इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने जा रहा है। पाकिस्तान और इसराइल के माबैन बर्फ़ पिघल रही है। अवामी हल्के तो अपनी जगह इस ताल्लुकात को नहीं चाहते, लेकिन मुक़्तदार हल्के क्या चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ मुक़्तदार हल्कों के साथ साथ हुक्मरान जमात क्या चाह रही है, हुक्मरान इत्तेहाद क्या चाह रहा है, पॉलिसी मेकर्स क्या चाह रहे हैं, इस्लामाबाद में क्या खबरें जो है वो चाह रही हैं, वाशिंगटन इस हवाले से क्या चाह रहा है, और पाकिस्तान की जो दोस्त ममालिक हैं, अरब ममालिक, उनका पाकिस्तान को क्या फीडबैक आया है। इन तमाम बातों पे जो है डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक वाक़या तारीख़ी सुना दूँ, जिससे आपको ये एहसास हो जाएगा कि फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की कितनी अहमियत है। 2000 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उस वक़्त इक़्तिदार पे जो काबिज़ हो चुके थे, वो अमेरिका की रियासत हवाना जाते हैं। हवाना में वो एक अहम मीटिंग जो नॉन अलाइनमेंट ममालिक के हवाले से होती है, उसमें शिरकत करते हैं। उससे पहले उनकी मुलाकात कुछ अमरीकियों से भी हुई होती है, जो इसराइल के हवाले से प्रेशर डालते हैं कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बदले, और उस वक़्त पाकिस्तान पे प्रेशर होता है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बदले। और फिर वो जनाब यासर अरफात भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो परवेज़ मुशर्रफ की मुलाकात होती है यासर अरफात के साथ, और परवेज़ मुशर्रफ उनको ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यरूशलेम में हम एंट्री दें, फ़िज़िकल एंट्री दें, ताकि हम आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, हम आपके लिए काम कर सकें, हम आपको कोई बेहतर पैकेज लेके दे सकें। तो सफारती ज़राए और वो लोग जो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, वो बताते हैं कि यासर अरफात बिलक बिलक के बच्चों की तरह रोने लग पड़े, और उनका ये कहना था कि अगर पाकिस्तान भी हमसे जुदा हो जाता है, यानी पाकिस्तान भी इस काज से थोड़ा पीछे हट जाता है, बाकियों ने तो पहले ही हमें तनहा छोड़ दिया है। तो ये है एक फ़लस्तीनियों की सोच पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान किस अंदाज में फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रहा था। अब जनाब यूएई ने बाकायदा तौर पे रिकगनाइज़ किया है इसराइल को, और इसको इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो बहुत बड़ी जीत करार दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि वो दीगर अरब ममालिक के साथ भी राब्ते में हैं। लेकिन यहाँ पे एक और अहम चीज़ जो आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि नेतन्याहू ने जो अपना एक खसूसी इंटरव्यू दिया, उसके बाद स्टेटमेंट दिया जब ये मामला हो चुका, तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पे बड़े अरसे से, दहाई से काम कर रहा हूँ, और मैंने जो मुलाकातें हैं वो बहुत सारी की हैं, कुछ रिपोर्ट हो गई, बहुत सारी ऐसी थी जो रिपोर्ट नहीं हो सकी। उसके साथ साथ फिर उनकी एक बड़ी बात कहना ये था, उन्होंने कहा कि जनाब आली, मैंने दिन की रोशनी में भी मुलाकातें की और रात के अंधेरे में भी मुलाकातें की। अब रात के अंधेरे से ज़रा आप वो सोचिए कि एक रात के अंधेरे में पाकिस्तान में भी एक हवाई जहाज़ आया था, जिसके मुतल्लिक फिर जब एयर ट्रैफिक देखी गई तो मालूम हुआ कि वो इसराइल से ही आया था और इसराइल को ही गया था। तो उसे फिर आप ये देख लें, ये तकरीबन साल होने वाला है, साल पुराना वाक़या है, और इससे आपको नज़र आ जाएगा कि चीज़ें जो हैं वो बैक डोर कहाँ किस तरह और किस अंदाज में चल रही हैं। अभी जब यूएई ने तस्लीम किया बाकायदा तौर पे, और आपको पता है कि सऊदी अरब पहले से राब्ते में है इसराइल के, तो यूएई के तस्लीम करने पे दो ममालिक तीन का बड़ा सख्त रद्द अमल आया। यानी फ़लस्तीन ने कहा हम सफ़ीर वापस बुला रहे हैं, और तुर्की ने कहा कि हम तल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। तुर्की का आला लेवल पे किसने बात की, जनाब आली तैयब उर्दवान ने। और फिर ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा थे जवाद ज़रीफ़, उन्होंने इसको कहा कि ये अमेरिका, इसराइल और यूएई ने मिल के फ़लस्तीनियों के जो पीठ है उसमें छुरा घोंपा है। ये बयान वहाँ से आया। अब ज़रा इसकी वजाहत में जाने से पहले चलते हैं पाकिस्तान, क्योंकि मेरा बेसिकली पिछले वीलॉग्स में मैं बता चुका हूँ इसके दीगर इम्प्लीकेशन। मेरा बेसिकली इस वीलॉग में जो आपके सामने डिटेल रखना है वो पाकिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, तो पाकिस्तान जनाब आली, पाकिस्तान से किसका बयान जारी होता है, तकरीबन 22-23 घंटे बाद एक बयान आता है, और वो आता है तर्जमान दफ्तर खारजा से। एक यूजुअल जो प्रेस रिलीज़ आ जाती है, लेकिन वो प्रेस रिलीज़ भी उस अंदाज में नहीं आती जिस अंदाज में पहले इस फ़लस्तीन के मामले पे
ترجمان دفتر خارجہ بولا کرتے تھے. کوئی بھی ترجمان دفتر خارجہ ہوتا تھا اس کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہوتی تھی اور ایک ہی لائنیں وہ پڑھتے تھے کہ فلسطین کا معاملہ عالمی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے, انہیں حق خود ارادیت, ان کا وہ جگہ جو ہے وہ سارا ملنا چاہیے, مسجد اقصیٰ, یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی تھی. لیکن ابھی جو سٹیٹمنٹ آیا وہ ذرا بڑا مطلب آپ یہ کہ ڈپلومیٹک قسم کا, واضح طور پہ فلسطینیوں کی اس انداز میں حمایت نہیں کی گئی جس انداز میں پہلے کی جاتی تھی. لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کو کہیں اور لے چلتا ہوں. آئے چلے ٹویٹر پہ چلتے ہیں. ٹویٹر پہ وزیراعظم عمران خان ٹویٹ کرتے ہیں, وراٹ کوہلی کی سینچری پہ بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کے لیے بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں. پھر کوئی کتاب ہو اس پہ بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھیں. پھر اسی طرح عمران خان لا تعداد ٹویٹ کرتے ہیں روزانہ. لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوئے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل پورا خرید لینے کے بعد, پورا کھنگال لینے کے بعد, پورا ڈھونڈ لینے کے بعد اس معاملے پہ یعنی فلسطین کے معاملے پہ وزیر اعظم عمران خان کی ایک ٹویٹ بھی موجود نہیں ہے. جی بالکل آپ درست سمجھے, وزیر اعظم عمران خان کی یو اے ای اور جو یو اے ای نے ریکگنائز کیا ہے فلسطین اس کو, اسرائیل کو, اس معاملے پہ کوئی ٹویٹ نہیں ہے. چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں صدر پاکستان کی. صدر پاکستان دانتوں کا عالمی دن ہو تو دانتوں کے فوائد تک بتاتے ہیں, وہ ویڈیو بھی سامنے آتی ہے اور پھر وہ جناب کتابوں کی تقریب رونمائی اور ہر طرح کی ایونٹ میں صدر پاکستان موجود ہوتے ہیں. لیکن یو اے ای نے جو تسلیم کیا اسرائیل کو, اس پہ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کا کوئی ایک بیان بھی سامنے نہیں آیا ہے. چلیں یاد تو چھوڑتے ہیں, آگے چلتے ہیں وزیر خارجہ کی طرف. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بات کریں تو شاہ محمود قریشی جو ایک دن میں کم از کم 12 سے 15 سٹیٹمنٹس جاری کرواتے ہیں, شاہ محمود قریشی جو نیوز مارننگ شو میں روزانہ 2-3 ٹی ویز کو انٹرویو دیتے ہیں, شاہ محمود قریشی جو بے وقت کی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, کیونکہ میں فارن آفس کور کرتا ہوں, ہمیں بلایا جاتا ہے اور ہر 2 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد ان کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے شاہ محمود قریشی کا, اور پھر وہ کسی سے جب ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہیں اس کی تصویر بھی نئی ٹائی کے ساتھ, نئے کوٹ کے ساتھ جاری ہوتی ہے. لیکن شاہ محمود قریشی نے بھی اس معاملے پہ کوئی ایک ٹویٹ نہیں کیا, کوئی ایک بیان نہیں دیا, کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں کی. تو اس سے آپ ظاہر آپ کو ہوتا ہے کہ حکومت کس حد تک اس معاملے میں جو ہے وہ یو اے ای کے موقف کی مخالف ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بجائے دفتر خارجہ نے جو بیان دیا, انہوں نے کہا کہ اس کے دور رس نتائج ہوں گے. آپ دور رس نتائج کی بجائے سیدھا کہتے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں جیسے ایران نے کہا. اگر آپ کی وہ سٹیٹڈ پوزیشن پہلے والی رہتی جیسے ترکی نے کہا جناب. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ترکی وہ پہلا مسلم ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا, لیکن اس وقت حالات کچھ اور تھے. لیکن آپ نے جناب علی, پھر اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں, قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک رکن نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی تھی. تو جناب علی پھر ذرا کوڑیوں سے کوڑیوں کو ملائیں اور ڈاٹس کے ساتھ ڈاٹس کو ملائیں, تو آنے والے دن میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کا جو سخت موقف نہیں ہے, بیک ڈور چینل بہت کچھ چل رہا ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا موقف سخت کیوں نہیں آیا. کیونکہ پاکستان کا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب میں 27 لاکھ پاکستانی اور یو اے ای میں تقریباً 16 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں, یعنی 4.3 ملین پاکستانی جو ہیں وہ جابز کے سلسلے میں ہیں. $5 ارب سے زیادہ ریمیٹنسز آتے ہیں, تو اس لیے پاکستان شاید خاموش نظر آ رہا ہے. لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پہ کھل کے بات کرنی ہوتی ہے, جن کے حوالے سے وہ جناب کوئی روح رعایت نہیں لینی ہوتی. ریاستوں کے سٹینڈ ہوتے ہیں اور پاکستان کے اس پہ سٹینڈ پہلے سے موجود تھا. اب اگر فلسطین کے معاملے پہ پاکستان پیچھے ہٹتا ہے تو پاکستان کے کشمیر کاز کو کس حد تک نقصان پہنچتا ہے, اور جو پاکستان ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کو آپس میں انٹر لنک کرتا ہے وہ معاملہ پھر کہاں تک جاتا ہے, یہ معاملہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جب یہ وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, تب تک وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان, اس کے بعد جناب عالی وزیر خارجہ, اس کے بعد جی چیئرمین سینٹ, تمباکو پہ جو ہے وہ بیان دینے والے وہ جناب آپ کے اسپیکر قومی اسمبلی, کسی کی طرف سے ابھی تک اس کی مذمت میں کوئی کسی قسم کا کوئی بیان ہماری نظروں سے نہیں گزرا ہے. لیکن یہ ساتھ بتاتا چلوں کہ ایسے ممالک بھی ہیں جنہوں نے عمان کی بات کری. عمان نے اس کو جی ویل اینڈ گڈ کہا ہے اور کہا ہے یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ہم اس سے خوش ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اور ممالک ایسے ہیں جو آنے والے دنوں میں تسلیم کریں گے اسرائیل کو, اور یہ اہم خبر
जो है वो सोर्सेज बता रहे हैं कि OIC के कई ममालिक जो हैं वो कश्मीर को तस्लीम करेंगे। OIC के मतलब थोड़ा सा जाते जाते बता दूं, OIC की बड़ी बात की जाती है जी। OIC ने कश्मीर पे बात नहीं की तो वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया बड़ा सख्त किस्म का। तो OIC में 57 ममालिक हैं और तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ की आबादी है। और OIC जो बनाया गया था वो भी फ़लस्तीन की वजह से बनाया गया था, क्योंकि फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा में आग लगी थी। वो तो पूरी एक कहानी है जो अहबाब जानते होंगे। तो उस वजह से OIC को बनाया गया था, लेकिन OIC ने भी अभी तक कोई स्टेटमेंट बाकायदा तौर पे इस मामले पे नहीं दी कि UAE ने जो रिकग्नाइज़ किया है इसराइल को। हम ज़रा एक और बात बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इसमें अहम तरीन किरदार जो है वो है जनाब इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का। और जो मोहम्मद बिन सलमान हैं और जैद जो हैं इसके सऊदी इसके UAE के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन जैद और मोहम्मद बिन सलमान, ये जो हैं दोनों इस वक्त बहुत सारे मामलात में ब्लैकमेल हो रहे हैं। अगर बात करें मोहम्मद बिन सलमान की, तो उनका एक जो है साबिक चीफ जो था इंटेलिजेंस एजेंसी का, सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसी का, वो कनाडा में पनाह लेके बैठा हुआ है और उसने वहाँ पे बाकायदा तौर पे मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ केस कर दिया है कि उन्होंने कुछ लोग भेजे थे मुझे मरवाने के लिए। उसके लिए उन्होंने बाकायदा डाटा शाटा भी दिया है। तो ये वो चीज़ है जो आने वाले दिनों में इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करेगी कि सऊदी जो इसकी इसराइल की खुफिया एजेंसी है उसने जो मुसलमान ममालिक के सरबराह मुमलिकत हैं उन पर बड़ा भरपूर किस्म का काम किया हुआ है। अब पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बर्फ़ पिघलती जा रही है। हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़, पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान से एक शहरी ने सऊदी इसराइल सफ़र भी किया था और वो सारा कुछ नज़र भी आया, लेकिन अभी तक अवामी रद्द अमल देखा जा रहा है। अगर अवाम का रद्द अमल सख्त होता है तो हुकूमत फिर कोई सख्त किस्म का बयान सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए देगी, उसी अंदाज में जैसे US को कहा गया था कि आप ड्रोन मारते रहे, हम मुज़म्मती बयान जारी करते रहेंगे। ताम जो है ग्राउंड से आपके लिए ये खबर है कि पाकिस्तान जो है उसका इसराइल के मुतल्लिक़ जो सख्त किस्म का स्टांस था वो नरम हुआ है। अगले व्लॉग में मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने उस सैयद अवन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।